माडाचा गवताच्या प्रजातीत समावेश केल्यानं आकांत तांडव करणाऱ्या फातोड्याचे आमदार विजय सरदेसाई यांचा खरा चेहरा गुरुवारी स्थानिक काँग्रेसच्या नेत्यांनी गोवेकरांसमोर आणला। सरदेसाई यांनी आपल्या भागातील काही रस्ते रुंद करण्यासाठी रस्त्याकडेला असलेल्या चांगल्या माडांची कत्तल केली। त्यानंतर आपण माडप्रेमी असल्याचा दिखावा करत त्यांनी मडगावातील मासळी मार्केट समोर माडांची रोपटं लावली। मात्र त्यांना योग्य खत पाणी घालण्याची तसदी सरदेसाई यांनी न घेतल्यानं आता सर्व माड मरून गेलेत। या प्रकाराचा फातोडा काँग्रेसनं आगळ्या वेगळ्या पद्धतीनं निषेध करत गुरुवारी माडांना श्रद्धांजली वाहिली। फिश मार्केटा एक मॉर्निंग होता, फातोडा ब्लॉक मॉर्निंग होता, ते चोयला आसतले। लास्ट टाइम आमचे फातोडा एमएलएन काही दिसा पयली 40 माड जे आल्ले बरे माड आसले जे तळेबान रोडाचेर ते काढून हिंगा रोयल्ले आणि आज तुम्ही ती चोय परिस्थिती माडांची जाल्या कितली। इनडायरेक्टली एमएलएन ते माड कातरूंक पडटा म्हूण हाडून तांकां इनडायरेक्टली म्हणटा न्ही ती इंजेक्शन मारून जी क्रायम करता न्ही ती आयज फातोर्डा एमएलएन केलो गडे। आतां हांव फातोर्डा एमएलए म्हणटा आपूण कितें ही इज अ डिग्री होल्डर ऑफ इन एग्रीकल्चर म्हूण। आतां म्हाका खबर ना फातोर्डा एमएलए इतली तकली ना बाबा ते इतले वर्सांचे माड हाडून तर दुसरे जाग्यार रोयल्ले जाल्यार ते कितें जातले। आयज तुमी ती परिस्थिती चोया कितें ही इज किल्ड, इट इज अ क्रायम, ती एक क्रायम तेणी आदारलो कडेन आहा। हांव तरी म्हणटा हेजेर हे असली मनशाचेर एक एक्शन घेवपाक जाय कित्याक आयज आमी म्हणटा माड म्हणल्यार एक बायल म्हण इज अ वुमन, आयज ते एक बायलेचो तेणी आयज क्रायम केली, एक क्रीम केलो कडेन आनी तेणी हें सगळें केल्लें कडेन। हांव तरी मागता हे जे लोकांक फटोवपा लागून फातोर्डा एमएलए करता सो लोकांक जे गुणावपाक मिसगायड करपाक जे तेणे ओरान सांगलें की आपूण 40 माड हाडून दुसरे कडेन रोयल्ले म्हूण, पूण कितें आयज तुमी परिस्थिती चोया त्या माडांची, ते माड सगळे मरोन गेले। सो तेणी ते डायरेक्टली ते कातरूं पडटाय म्हूण तेणी हाडून डायरेक्ट हिंग हाडून मारलो कडेन आहे। As we all know that this coconut trees were standing tall near the joggers track around that area, and all wisdom prevailed on the MLA of Fatorda to transplant them and put them here. The story state today in which these trees are being transplanted is something to be looked into. I wonder whether this MLA even tried to tell people who are replanting them out here whether they had even watered them. Was this thing taken care of? We have seen elsewhere that the coconut trees, where they, the hotels take the huge coconut trees and do the transplanting. They do it in such a beautiful, systematic way. But look at here, this is only shows destruction of this coconut tree. And on one end, we say the Coconut Act. He wants to protect the coconut trees, and here he has no love for the coconut trees. This is what I want to say. The MLA has been advertising on various newspapers, on electronic and print media that he has so much of affection for coconut trees. He had started known as a Mad Yatra from Perne to Kangon. Today there were 40 coconut trees at the jogging street in Fatorda. He, in the name of replanting them, he brought and transferred them here today. Today we are demonstrating here only to show that this Fatorda MLA has absolute no knowledge about trees. On the contrary, he has destroyed these trees here. These trees are dead and gone. And his symbol today for the elections also is 1.5 coconut. If at the fag end of this tenure, if this is the destruction he is doing, it is my request to the people of Fatorda to be alert and be cautious while electing the new person in Fatorda constituency, because the second term for this type of MLA, there will be further destruction. That's what I would like to say. They mad inga adun ropa they mad actually kidale te inga road widening lagun te mad katrung zalle पण त्याने किती केले माड काढले ओल्डी JCB हाडली आणि लोकांक सांगले की आपण माड कातून माडाचा आपला मोग हा ताका लागून ते माड हाडले आणि त्याने हिंगा हाडून घातले। पण हिंगा हाडून घातले म्हणजे जायना, हेचं केअर घेवंक जाय, उदक घालपाक जाय, सारें घालूंक जाय। आम ना म्हणनात की असले माड जायना, पूण नेग्लिजन्स ओन्ली चीप पब्लिसिटी दाखोवंक की आपण माड एका लुगारार काढून दुसऱ्या लुगारार घातला। And he said, he even claimed that Fatorda is the first constituency to show how they can transfer coconut trees from one place to another. But today you can see this state of this coconut trees, they are dead and gone.